बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ट्राउज़र डिज़ाइन। ये देखिए मेरे पास ट्राउज़र कटा हुआ है। ये मैंने इसकी कटिंग की हुई है। इसकी लेंथ 36 इंच है इसकी लेंथ, और मैंने 2.5 इंच इसको बढ़ा कर लिया है। 2.5 या 3 इंच बढ़ा लें आप इसको, जो कि मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी। ये देखिए मैंने इसे 2.5 इंच बढ़ाया है। अब हम एक निशान, ये 5 इंच लंबाई पे एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से इसकी लाइन खींच देंगे। ये मैं यहाँ 1/2 इंच और 1 पॉइंट पे एक निशान लगा रही हूँ। इसी तरह मैं 6 निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरह से हमें लाइनें खींचना है। हाफ इंच की लाइनें आप बना लें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। ये लेस है जो हम इसमें लगाएंगे अभी, और इसमें पिंडेक्स डालेंगे। ये लेस देखिए सीधी साइड है और ये इसका उल्टी साइड है। ये लेस को हम उल्टी साइड से रखेंगे इस तरह से, और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हम इस पे लेस लगाएंगे। इस लेस को हम गुम सिलाई में लगाएंगे। ये लेस को मैंने यहाँ से कट कर दिया है, क्योंकि साइड की सिलाई आएगी, तो मैंने यहाँ से काट दिया था इसको। अब ये देखें, लेस को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह से, और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिंपल और सादा सा डिज़ाइन है, मगर बनने के बाद अच्छा लगता है। ये देखें, ये हमने लेस लगा ली है इसमें। ये देखें गुम सिलाई में ये लेस आ गई है। अब हम इधर 1/2 इंच पे एक पिंडेक्स डालेंगे इसके। ये देखिए ये 1/2 इंच। ये इस तरह से हमने इसमें ये पिंडेक्स डाल लिया है। अब इसमें हम एक बार और लेस लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये लेस हम दोबारा लगाएंगे। ये भी हम इसी तरह से रखेंगे, उल्टी साइड से लेस को रखेंगे। ये 3 लाइन हम लेस की लगाएंगे और 3 लाइन हम पिंडेक्स की डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, हम एक दफ़ा और आपको बता दें कि हम लेस को इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इस पे सिलाई लगाएंगे।
اب ایک پنڈکس اور ڈالیں گے اس پہ۔ یہ 1/2 انچ کا فاصلہ رکھ کے ہم بنا رہے ہیں اس میں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے 3 لیس کی لائنیں اور 3 پنڈکس ڈالی ہیں اس میں۔ یہ اس طرح سے ہم نے بنا لیا۔ اب یہ ایک لیس کی لائن ہم موری پہ لگائیں گے اس طرح سے، اور یہ ہمارے پاس 3 انچ کی پٹی ہے، 3 انچ چوڑی پٹی ہے جو ہم اس پہ لگائیں گے۔ یہ دیکھیں پہلے ہم اس میں لیس لگائیں گے اس طرح سے، لیس کو بھی اسی طرح ہم الٹی سائڈ رکھ کر پھر اس میں لگائیں گے۔ یہ لیس ہم نے اس میں لگا لی ہے۔ اب یہ جو ہم نے پٹی لی تھی 3 انچ چوڑی، اس کو ہم اس طرح رکھیں گے، یہ اس طرح رکھنا ہے ہمیں، اور اس جو سلائی دکھ رہی ہے جسے لیس کی، اس پہ ہی ہمیں سلائی لگانا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لی ہے اس میں، اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے اس میں۔ اس پٹی کو اس طرح فولڈ کریں گے اور اس پہ سلائی لگا دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں سلائی لگا لی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے اس میں ٹراؤزر کا ڈیزائن بنا لیا ہے۔ اب ہم اس میں سائڈ کی سلائی لگائیں گے، پھر آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے سائڈ کی سلائی لگا لی ہے، اور یہ ہم نے ٹراؤزر تیار کر لیا ہے۔ یہ سمپل سا خوبصورت سا ڈیزائن تیار ہو گیا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمیں لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ شکریہ۔